आज आम कौशल प्रवाह टीम सुवर्णपुर इष्टदेव सुवर्णमेरु मंदिर रे आज उपस्थित अच्छु। आमर संगे ऐतिहासिक तथा गवेषक आमर सुदाम नायक अच्छन से शुणमा इन ऐतिह्य विषय सुवर्णमेरु ऐतिह्य विषय। हाँ, कौशल प्रवाह के आपन को स्वागत। जो सुवर्णमेरु अच्छे सोनपुर इष्टदेव हिसाब से पूजा पाचन इतर इतिहास विषय मुई हूँ सुदाम नायक सोनपुर घोड़ाघाट पड़ा जड़े गवेषक तथा ऐतिहासिक कौशल प्रवाह चैनल के मन नमस्कार। दर्शक बंधु को नमस्कार। सोनपुर महानदी गर्भरे जेन बागमरा को शिलालेख रही से उत्कीर्ण अच्छे 1885 मसीह अष्ट चंडी अष्ट शंभुए पुरे परशुराम जागे करिथिले। सोनपुर हूचे अष्ट शंभु अष्ट चंडीर माटी। इने परशुराम निजे महारुद्र यज्ञानुष्ठान संपादन करथिले। तो से अष्ट शंभु भितरे आज आमे जेन मंदिर पीठरे ठिया होइचु से सुवर्णमेरु महादेव होचन अन्यतम। तो सोनपुर इष्ट देवता तथा आराध्य देवता होचन सुवर्णमेरु महादेव। इटा जेतकी प्राचीन सेतकी तांकर प्रभाव जनमानस उपरे पड़ी आसीचे। तो बौद्ध जुगरे मध्य ये महादेवंकर प्राधान्य रही। आमर ख्रीष्टीय षष्ठ शताब्दी रे रचित कूट बणिज जातक कथारे लेखाई जे हीराप्रसु आर तैलवाह नदीर संगम स्थल रे स्वर्णपुत्र बोली गोटे बौद्ध विहार रही। तो हीराप्रसु होचे महानदी, तैलवाह होचे तेल नदी, आर जेन स्वर्णपुत्र बौद्ध विहार रही सेटा होचे स्वर्णपुर। प्रथम पर्याय रे आज सुवर्णमेरु महादेव गोटे बौद्ध पीठ रूप से गोटे बौद्ध विहार भाव में प्रसिद्धि अर्जन करथिले। तो ये महाप्रभु को नहीं सुवर्णपुर नाटा सार्थक है। क्या करे ये सुवर्णमेरु महादेव शुभागमन काल रे 2.5 प्रहर बा 2.5 दंड सुना वर्षा होइतिबार जनप्रवाद बा किंवदंती रही। किंवदंती अनुसार नेउली साहू बोलकर जड़े तेली लुक से तेल नदीर अपर पार्श्व मनुमुंडा आड़े शगड़े किसी पण्य द्रव्य नहीं करी बिक्री करवार लगी जाउथिले। तो ठीक आजिर सुवर्णपाली ग्राम निके पहुँचला बेलके घनघर वर्षा होइतिला आर सेथिरे तार शगड़े थिबा बस्ता गुड़िकर मुह हिटी जाइथिला। तो बस्ता के सिलाई करवार लगी से ताकर पाखे जे मूर्छाख्या ढापन थिला ताके गोटे पत्थर रे निसी थिले। तो जेन पत्थर रे निसी थिले सेटा होचे गोटे स्पर्शमणि पत्थर आर निसला परे सबु से लुहा सुना रे रूपांतरित हो जाइतिला। तो नेउली साहू महाजन से लोभ संवरण नहीं करि पारी करी तार पाखे जेतकी लुहा सामग्री थिला से सबु के घसी थिला, रेती थिला आर अनेक सुनार अधिकारी नहीं थिला। तो से भाविथिला जे जेन स्पर्शमणि पत्थर आज तार लुहा के सुना रे रूपांतरित करिचे सेटा जदि घर के नहीं जावा तार बहुत लाभ हवा। किंतु सेटाके नेबार लगी चेष्टा करिचे किंतु मूर्छा हो जाइचे। राति रे सुवर्णमेरु महादेव ताके स्वप्नादेश करिचन जे मोर पत्थर रे तुई लुहा के घसी करी जेतकी सुनार अधिकारी हेचु तार अधारे मते सोनपुर अंचल रे अर्थात कि तेल नदीर अपर पार्श्व रे मोर लगी गोटे मंदिर टे तैयारी करदेबो। मुई इने गोसिंग दत्तर अत्याचार रे रही नहीं पारबार अतिष्ठ हो गली न। तार परे नेउली साहू महाजन से अधा सुनारे सुवर्णमेरु मंदिर टा निर्माण कर देइचे ई सुवर्णपुर नगरी रे। आर सेतेबेले सुवर्णमेरु महादेव आविर्भाव होइचन से समय ने आकाश रु 2.5 प्रहर की 2.5 दंड सुना वर्षा होइतिला बोलकरी कहा जाउछे। गोपीनाथ पाणिग्राही भी तांकर कुमार जन्मोत्सव काव्य रे लिखिचन देवस्वर्ण शंभुहर बौद्ध राज्य तेजी विजे कले स्वर्णपुरे पुण्य भूमि हेजी हेला तेबे स्वर्ण वृष्टि 2.5 प्रहर न रहिला काय क्लेश प्रजा समूहर। तो ये किंवदंती रही। किंतु इतिहास अनुसार जदि आमे देखमा तो आकाश रु सुना वर्षा हेबाटा संभव नुहे। से अवश्य दैवी कृपारे पंगु लंघयते गिरी
ମୁକଂ କରତି ବାଚାଳ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ଏ ସବୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେନ୍ ସମୟରେ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସେତିକି ବେଲକେ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରତ୍ନପୁରର କଲଚୁରୀ ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଆର୍ ଏମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାକେ ଦଖଲ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆର୍ ସେପଟେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଦଖଲ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜଧାନୀକେ ଅଧିକାର କରବାର ଲାଗି। ତ ଗଙ୍ଗ ଆର୍ କଲଚୁରୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ କାଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1118 ରୁ 1220 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତକ। ଶେଷକେ ଆମର ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 1220 ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଇ କଲଚୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ କରି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତ 100 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିବାର ଲାଗି ଇ ଗଙ୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବା ଫନାମ ଯେନ୍ଥିରେ ତ୍ରିଶୂଳ ବୃଷଭ ଡମ୍ବରୁ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାକେ ସେମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସେସନରେ ସେ ଝିଣ୍ଟି ଥିଲେ। ତ ସେଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ସୁନା ବର୍ଷାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାଙ୍ଗେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛେ। ତାରପରେ ଯେନ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ନେଉଲି ସାହୁ ବୋଲିକରି କଥାଟା ଅଛେ ଏଟା ବି ଇତିହାସରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛେ ନକୁଳିଶ ଶୈବ ଶାଖା ଆର୍ ଗୋଟେ ହଉଛେ ମତ୍ତ ମୟୂର ଶୈବ ଶାଖା। ଆପଣ ମାନେ ଯେ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ସେଟା ହଉଛେ ମଝିରେ ଶିବ ରହିଛନ୍ ଆର୍ ମତ୍ତ ମୟୂର ଶୈବ ଶାଖା ଆର୍ ସୋନପୁରଟା ଥିଲା ନକୁଳିଶ ଶୈବ ଶାଖା। ନକୁଳିଶ ଶବ୍ଦରୁ ଏ ନେଉଳି ଶବ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ଏଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାର ଭିନ୍ନତା ରହିଛେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛେ ଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁକେ ନେଇକରି ସୋନପୁରକେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଲଙ୍କା ବୋଲିକରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ରାମାୟଣର ଲଙ୍କା ସିନା ଜଳଭାଗରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଲଙ୍କା ଯେନ୍ଟିକି ଲାମତାରନାଥ ତାଙ୍କର ପାକ ସାମ ଜଞ୍ଜାଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ ଉଡ୍ଡିଆନ ପୀଠରେ ଲଙ୍କା ସମ୍ବଳ ଆର୍ ଯାହ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ବୋଲିକରି ସେ ଲଙ୍କା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶକ୍ତି ସଙ୍ଗମ ତନ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଲଙ୍କା ତୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟସ୍ଥା ସର୍ବତ୍ର ହି ସମା ଶିବେଇ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ଶ୍ୱେତୁ ହେମ ମେରୁ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। এই ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନ୍ ହେମ ମେରୁ ହେମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ଶକ୍ତିଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ସେଟା ହଉଛେ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଲଙ୍କା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୋନପୁରକେ ଲଙ୍କା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ଦିରଟା ସମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତା ଥିଲେ। ଆର୍ ଇ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଗର୍ଭଗୃହ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛେ। ସେଟା ହଉଛେ ସମବଂଶୀ ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ତ ସେଥିରୁ ଅନ୍ମିତ ହେସି ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ମନ୍ଦିରଟାକେ ପହଲା ସମବଂଶୀ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଉତ୍ତାରୁ ଚୌହାନ ରାଜା ମାନେ ତାକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍। ଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଚୌହାନ ରାଜା ମଦନ ଗୋପାଳ ସିଂହ 1635 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୋନପୁରରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଇ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଏବଂ ବୀରମିତ୍ର ସିଂହଦେବ ଇ ମନ୍ଦିରକେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍। ତ ଇ ମନ୍ଦିରର ଆର୍ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟା କି ବୀରମିତ୍ରଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ରାଣୀ ଲେଡି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ନାମିତ ହେଇଛେ। ଆର୍ ମାର୍ବଲର ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ସେ ମାର୍ବଲ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତିମାର ପୀଠ ଦେଶରେ 4 ଧାଡି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛେ। ଆର୍ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛେ ମାର୍ବଲର। ସେଥିରୁ ଇ ମନ୍ଦିର ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ସୋନପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ତଥା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ମହାଦେବ। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ଯେନ୍ ସୁନାବର୍ଷା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ରହି ଆସିଛେ ତାହା ଏତକ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଅପସରି ନାଇଁ ଯିବାର ତାଲ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟ ଆର୍ ମାନସିକ ପୂରଣ କରବାର ଲାଗି
श्रद्धालु भक्त माने ई मंदिर रे भिड़ जमाउछन। धन्यवाद सर आमर संगे अधिक आलोचना करथिबारु आउ इना सुवर्ण मेरु इतिहास माने जणैथिबारु केते माने सुवर्ण मेरु बाबांकर आस्था विश्वास भक्तंकर अच्छे हजार हजार लोक आसुचन दर्शन करी माने सुवर्णपुर इष्टदेव हिसाब रे पाउचन सुवर्ण मेरु सुवर्णपुर राजकिशोर त्रिपाठी रिपोर्ट कौशल प्रवाह।